Stojče Vasilev od probištipna golema maka. Zdravije to mu zavisi od operacija koja ne može da ja plati. Kaj nego lekari te konstatirale seriozni oštetuvanje na rabetni od stolp koji dokolku ne se sanira, a to od nego može da naprava celosен invalid. Bolesta je kaj mene дека imam povredeno nerv na rebretniот stolp na L4 и на вратниот прешлен имам тука. Мора подхитно да се ваде коска од самиот крст, да се садува горе. Vo momentov samo za lekovi Vasilev dava po 5000 denari mesečno, pari koji gi dobiva od rodnini i prijatelji za što svoj prihod nema. А сега не примам ни социјално, никаква помош, се снаоѓам со тешки можности од роднини со ова, со она, за да може да идам на прегледи, на контроле. Vasilev sve poteško može da se griži sam za sebe, a негова обврска се и сопругата и двете малолетни деца. Сам да сам единка, да не сам и тие деца и таа жена, ја за мене би го решил живот. Каков таков не би се решил ни на операција. До кај се живее до таму. Ама сега децава ми се мали. Еве, тражаат нешто у школа и се смејат. Нема од каде, што, како. Vasilevi pred nekoliko meseci vo požar izgubija del od kukjata, pošto zdravstvenata sostojba na Stojče naglo se vloši, pa toj 2 meseci pomina vo bolnica vo Skopje. Vo međuvreme oštetuvanje to na Stojče progresira, pa toj za da se operira bara pomoć od građani i firmi. Site oni koji možat i saka da pomognat, to možat da go napravat su uplate na žiro smetka. 380-1-772-721 /011/11 Prokredit banka.